बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले मौजू में हम बात करेंगे उस पॉलिटिकल स्टेटस को की जो मकबूजा कश्मीर में जिसने कब्ज़ा जमाया हुआ है और पिछले 70-80 साल से जिसने कब्ज़ा जमाया है, और उस कब्ज़े के नतीजे में हम ये देखते हैं कि कश्मीरियों के ऊपर जितनी भी मुसीबतें, जितनी भी उनके ऊपर सख्तियाँ टूटी हैं, वो इन्हीं के अदवार में टूटी हैं। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से। शेख महमूद अब्दुल्ला से अगर हम स्टार्ट कर लें तो ये वो शख्स था जिसने कश्मीरियों की आवाज़ के बरक्स जाकर हिंदुस्तान की जो आवाज़ बनना पसंद किया, और उसके बाद हमने देखा कि सो कॉल्ड जो उसको एक स्पेशल स्टेटस हासिल था, पहले उसे वज़ीर आज़म बनाया गया, फिर बाद में उसे मिन्नत समाजत करके वो शख्स जो है वज़ीर आला के ओहदे पर 1970s और लेट 70s के अंदर उसे वज़ीर आला का ओहदा कबूल करना पड़ा। और उसके बाद फिर हम देखते हैं उसका बेटा फारूक अब्दुल्ला आता है और कई साल तक वो इस कुर्सी के ऊपर, सीएम की कुर्सी के ऊपर बिराजमान रहता है, लेकिन उस कुर्सी का फ़ायदा कश्मीरियों को 1% नहीं होता। अगर होता है तो सिर्फ नुकसान होता है। उसके बाद हम देखते हैं तो उमर अब्दुल्ला आता है। उमर अब्दुल्ला भी अपने दादा, अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए वही कुछ करता है जो कि उसके बड़ों ने किया है, और वो भी कश्मीरियों के लिए मुसीबतों का और अलाम का जो है वो बाइस बनता है। एक किताब आई है, ये शख्स है दौलत, ये रॉ का चीफ रहा है और इसने मकबूजा कश्मीर में भी सर्व किया है। इसने इस किताब को टाइटल दिया है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। इस किताब में इसने बड़ी एक रेवोल्यूशन की है, और वो रेवोल्यूशन ये की है कि जब आर्टिकल 370 की रेवोकेशन होनी थी या उसके फ़ौरन बाद जब उसकी मुलाकात हुई फारूक अब्दुल्ला से, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, तो उसने कहा कि अगर हमें कॉन्फिडेंस में लेते तो हम इसको सपोर्ट करते, इसको हम जो है इसकी पजीराई करते, इसके लिए ग्राउंड बनाते और लोगों में एक बयानिया बनाने की कोशिश करते। और पब्लिकली इनका स्टांस क्या रहा कि इन्होंने इसे हमेशा इसकी मुखालफत की। अगरचे बाद में जो दौलत था उसने कई जगहों पे आके के डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जो उसने इनिशियली कहा, जो उसकी किताब में लिखा, वो इस बात का सबूत है कि जो अब्दुल्लाज हैं, जो मुफ्तीज़ हैं, जो पॉलिटिकल स्टेटस को है, वो किसी तौर भी कश्मीर और कश्मीरियों के लिए नहीं है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडेंट नामवर सहाफ़ी मानूर कुरैशी साहिबा हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं। AVM इजाज़ मलिक साहब नामवर तजियाकार हैं आप। अब्दुल्ला खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको ज़रा दौलत की वो शॉट सुनाते हैं जिसमें उसने कहा कि अब्दुल्ला से उससे क्या बात हुई, पहले ये देख लें। Farooq is not an ordinary person, he is huge in the Kashmiri thinking. Farooq said, I would like to be a bridge between Srinagar and Delhi. And his thinking has always been that. Dr. Saab was a great asset for India, for Delhi. You're fixed on to Article 370, but let me tell you that Farooq has always wanted to help Delhi. इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म आया और इस क्रिटिसिज्म को काउंटर करने के लिए पूरी स्टेट की जो मशीनरी है उसको लगा दिया गया। क्रिटिसिज्म क्या है, महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं और बाकी जो अपोजिशन के लोग हैं वो क्या कहते हैं, आपको ये सुना देते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले 2014 में भी ये रातों को जाके मिलते थे अमित शाह साहब से, उमर साहब कि PDP के साथ सरकार मत बनाओ, हमारे साथ बनाओ, और बिला शर्त शुरू। तो ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए। जब एक पार्टी सारा इलेक्शन जो है 370 की बुनियाद पर और बीजेपी के खिलाफ लड़ती है, और फिर उसके बाद मालूम पड़ता है कि ये खुद उनकी गोद में बैठे थे, ये हिपोक्रेसी नहीं है तो फिर क्या? जी, सबसे पहले मैं शामिल करूंगा अब्दुल्ला खान साहब आपको। अब्दुल्ला साहब, ये किताब है, रेवोल्यूशन है, हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है, तो किस कदर इन अब्दुल्लाज ने, इस पॉलिटिकल स्टेटस को ने नुकसान पहुंचाया कश्मीर को, कश्मीर की तहरीक को, कश्मीर की आज़ादी को? हमारा तो नैरेटिव शुरू से इनके बारे में हम एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते रहे, कठपुतली। चाहे वो शेख अब्दुल्ला था, चाहे फ़ारूक अब्दुल्ला था, चाहे उमर अब्दुल्ला है, या जो भी वहाँ पे भारतीय आइन के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेता है, तो हम तो हमेशा उनको कठपुतली कहते रहे। लेकिन अब उन्होंने ख़ुद साबित कर दिया है कि हमारे कठपुतली हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है?
وجہ یہ ہے کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فاروق عبداللہ نے تھوڑا سا اپنا وزن بڑھانے کے لیے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دی تھیں، جیسے پچھلے سال فاروق عبداللہ نے کہا کہ پاکستان نے کچھ چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی، اور کچھ اس طرح کے بیانات دیے جس سے اس نے اپنے قد کاٹ کو وہاں انڈین حلقوں میں بڑھانے کی کوشش کی کہ شاید تھوڑے سے سٹیٹمنٹس ایسے دے کہ جیسے، کیونکہ عام کشمیری کا دل تو پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور یہ جو کشمیری جو بھارت کے آئین کے تحت اور پرو انڈیا جو سیاست کرتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ سینٹیمنٹ کے ساتھ اپنی سیاست کو گڑبڑ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنائیں۔ تو انہوں نے یہ آپ نے 5 سال کے فاروق عبداللہ کے سٹیٹمنٹس کو دیکھے تو انہوں نے دیکھا جب لوگ بہت زیادہ ریوالٹ کر رہے تھے، انہوں نے ٹریک چینج کر کے تو ایسے بیانات دینے شروع کر دیے جیسے پاکستان کے بارے میں سافٹ کارنر نظر آئے، جیسے اس نے کہا کہ حضرت قائد اعظم جو ہے ہی واز رائٹ، ہاں، اور اس طرح کے بہت سارے سٹیٹمنٹس انہوں نے دیے جس سے انہوں نے کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے، اس کو اپنی اوقات دکھانے کے لیے یہ ایس دولت صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اور جس میں ان کا اصل چہرہ بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ کس طریقے سے ان کا ہے یہ رہا ہے پورا سلسلہ۔ تو یہ پوری فیملی شروع سے ہی ان کی اسٹیبلشمنٹ کی پرو رہی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جب سے بی جے پی، کیونکہ یہ ہمیشہ کانگریس کے ساتھ رہے ہیں، کانگریس کے پلیٹ فارم سے ہی سیاست کرتے رہے ہیں، اس کے ساتھ مل کے کرتے رہے، اب جب بی جے پی آئی تو بی جے پی نے کشمیر کو کی آپ کہہ لیں کہ اس کی مسلم شناخت کو ختم کرنے کا ان کا ایک ایجنڈا تھا، تو انہوں نے عبداللہ کو بھی آپ دیکھیں کہ سین سے ہی باہر نکالے رکھا، گورنر راج کتنا عرصہ لگا کے رکھا، اب اس سارے نیریٹو میں یہ لوگ فٹ نہیں بیٹھتے تھے۔ اچھا، لیکن اب مجبوری تھی، ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے ایک ڈھونگ سے الیکشن لگائے، پھر عمر عبداللہ آیا، تو انہوں نے سوچا کہ بھی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایک طرف ان کو تھوڑا سا اقتدار کا وہ دے کے ساتھ میں کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے بک بھی لانچ کر دی، اور ان کو کہا کہ بھئی اپنے اوقات میں رہنا، زیادہ پرزے پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہے وہ اوقات۔ اور ہر وہ پرو انڈیا، چاہے وہ مفتی ہیں، عبداللہ ہیں، یا جو بھی حریت کو چھوڑ کے بھی کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں، ان کو ان کی اوقات دکھا دی گئی ہے کہ ہمارے آپ نے سٹوجز کے طور پہ ہی رہنا ہے، ادروائز اس سے زیادہ آپ کی کوئی اوقات نہیں۔ اجاز ملک صاحب، آپ اس کتاب پہ جو ریولیوشن سامنے آ رہی ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا کبھی ان کی ذات سے، ان کے عہدوں سے، ان کے دفاتر سے کشمیری عام کشمیری کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ یقیناً نہیں ہوا، اور اگر ہم تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں جائیں تو جب 1948 میں نہرو گورنمنٹ جو ہے وہ کشمیر میں جب وہ جو ہے نا امبرائل ہو گئے اور پھنس گئے، تو انہوں نے اس سے نکلنے کا جو راستہ اختیار کیا وہ مسئلہ کشمیر کو یونائٹڈ نیشنز میں لے کے چلے گئے۔ اب وہاں پہ ان کو ٹیمپریری ایک ریلیف مل گیا، اس کے بعد اب لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ان کو ایک نیریٹو چاہیے تھا کہ جو پلیبسائڈ یا عوام کا استصواب رائے ہے اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈنا تھا انہوں نے۔ اس کے لیے ان کو اپنے کوئی جو ہے یہاں پہ انسٹرومنٹ چاہیے تھے، اور وہ انسٹرومنٹ یقینی طور پہ اس وقت کا جو بھارت کا ایک سیکولر میک اپ تھا، ان کا مسلمان ہونا بھی ضروری تھا۔ تو یہ جو شیخ عبداللہ خاندان ہے، یہ اس وقت سے وہ جو بھارت کی جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا حکومت جو تھی اس کا انہوں نے ساتھ دینا شروع کیا، اور انہوں نے اس کو تواتر سے وہ مقصد پورا کرتے چلے آئے۔ دیکھیے، یہ کوئی مسلم کاز کے لیے کام نہیں کر رہے، یہ کوئی کشمیری کاز کے لیے کام نہیں کر رہے، یہ تو اپنی ایک فیملی پالیٹکس تھی نا، جس کو وہ ایک جو یونین ہے انڈین یونین، اس کے اندر وہ اپنی ریلیونس رکھ کے اس کو انکیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں جب اس کے اوپر کوئی زد آنی شروع ہوئی تو پھر انہوں نے تھوڑے سے جو ہے نا ایسے جو ہے نا وہ دیے، آپ کہہ لیں کہ انڈیکیشن دی کہ جیسے وہ بڑے نیوٹرل ہیں یا وہ بڑے جو ہے نا وہ نہیں ہیں، یعنی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن یہ تو ہمیشہ سے دہلی کے ساتھ رہے ہیں، اور جب انڈین کانگریس کے ساتھ ان کا وہ نہیں تھا، تو اب اس موجودہ قیادت کو جو مودی صاحب کی حکومت ہے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدامات کیے۔ لیکن وہی بات جو بھی عبداللہ صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو چیک میٹ کرنے کے لیے پھر یہ جو ہے نا کتاب کی صورت میں ایک انہوں نے ایک قدم اٹھایا، اور اب وہ ان کو ان کی جو ہے نا پوٹینشیل ہے یا جس بھاؤ وہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں گے، وہ کم قیمت پہ ان کو آئندہ بھی استعمال کرتے رہیں گے۔ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، انہوں نے کبھی بھی ایک کشمیری پلس جو ہے، ایک عام کشمیری
جو 1948 سے لے کے آج تک نسلوں کی جو ہے نا جو ان کی کاوش ہے اور تحریک آزادی ہے, اس کاز کے لیے تو انہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں مانور آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ایس دولت کی جانب سے, جس میں اس نے کہا ہے کہ جی پرائیویٹلی جب ہم بات کر رہے تھے تو آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کو فاروق عبداللہ نے سپورٹ کیا. بالکل. یہ کس قدر بھارت نواز ہونے کا ثبوت ہے کہ اس کو, ان خاندان کو جس وقت ہندوستان کو سروس کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ حاضر ہوتے ہیں ان کو سرو کرنے کے لیے. جیسے یاسر ابھی ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کیا, ریاست کے لیے کچھ نہیں کیا, اگر کیا ہے تو اپنی حکومت بچانے کے لیے, اقتدار میں رہنے کے لیے کیا. لیکن ہم پہلے جب بھی کوئی ایسی چیز پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے تو بھارت ہمیشہ کہتا تھا کہ پاکستان کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اب وہاں پہ اپنے لوگ ہی بتا رہے ہیں کہ انڈر دا ٹیبل سپورٹ تھی, ہمیں پرائیویٹلی سپورٹ تھی, اور انہوں نے جیسے کہا کہ میں گراؤنڈ بناتا, نیریٹو بلڈ کرتا, تو دیٹ شوز کہ بھارت پوری دنیا کو یہ تو دکھانا چاہ رہا ہے, چاہے کشمیر میں انٹرنیشنل کانفرنسز کر کے, چاہے وہاں پہ ڈیم کے اعلان کر کے, یا یونیورسٹیز بنا کے کہ یہاں پہ بڑی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. بٹ بیسکلی وہ مودی کا نیریٹو لے کے چل رہے ہیں, اسٹوجز ہیں, اور جس طرح کٹ پتلی ہیں, وہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. انہوں نے صرف اقتدار میں رہنا ہے. انہوں نے کشمیر کا سودا کیا, انہوں نے کشمیریوں کی, اور کشمیریوں کی زندگی کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جموں کشمیر کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لیے بھی بہتر نہیں ہے, اور آبویسلی بہتر اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ جب آپ لوگوں کو رائٹ ٹو لیو لے لیتے ہیں, رائٹ ٹو جاب لے لیتے ہیں, وہاں پہ آپ پرائیویٹ لوگوں کو لے کے آنا شروع کرتے ہیں, پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں, پراپرٹیز وہاں سے لے سکتے ہیں, تو وہاں سے جو آپ فائدہ لے سکتے تھے پہلے, ان شہریوں سے آپ نہیں لے سکتے اب. سو بیسکلی اب تو ان کے اپنے لوگ ہی یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ, یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, یہ ایک ریاست, کشمیریوں سے کوئی تعلق نہیں. کشمیریوں سے کیا, ان کا جو اپنی ان کو جاب دی گئی ہے, یہ ان کے نمائندے بھی نہیں ہے, یہ ہمارے نمائندے ہیں جو ہمارا نیریٹو لے کے چلائیں گے. اور کل کو اگر ہم نے کشمیریوں پہ کوئی بھی ظلم و ستم کی پالیسی بنانی ہوگی تو they'll support us. عبداللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا فرق ہے دادا کی حکومت میں اور پوتے کی حکومت میں, کیا فرق رہ گیا ہے؟ آج اگر ہم دیکھیں تو شیخ محمود عبداللہ کے دور میں پھر شاید کچھ بریدنگ سپیس ہمیں نظر آتی تھی. عمر عبداللہ کے دور میں تو بریدنگ سپیس بالکل ختم ہو گئی ہے. کیا بدلا ہے؟ کتنی کوئی آسانی ہو گئی ہے کشمیریوں کی زندگیوں میں جب عمر عبداللہ آ کے بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کرتا تھا کہ میں آ جاؤں گا تو یہ کر دوں گا, اور وہ ایک قرارداد کے علاوہ اس نے کیا کیا آج تک؟ درست فرمایا, وہ رفتہ رفتہ ڈکلائن ہی آیا نا, اس میں بہتری کیا آنی تھی. اور کشمیر میں آپ چلے جائیں, ان کی حکومت تو برسا برسے تیسری نسل حکومت کر رہی ہے, اور کشمیر میں جو ہے نا وہ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. وہاں سڑکوں کی حالت دیکھ لیں, لوگوں کی اکانومی کی حالت دیکھ لیں, لوگوں کے بزنسز دیکھ لیں, لاک ڈاؤن ہے, سچویشن 5-6 سال سے جو ہے نا وہ لوگ کس طرح کی زندگی, 2019 سے تو اور زیادہ سختیاں ہوئی ہیں. اور ابھی جو ان کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے اب تک کیا کر لیا ہے, کشمیریوں کے لیے کیا کیا ہے. ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو, جیسے مارنور نے کہا, جو کام دیا گیا ہے. کام کیا ہے؟ یہ بیسیکلی انٹرنیشنل نیریٹو بلڈنگ, کیونکہ انڈیا کا فیس ہے نا ڈیموکریسی کا, تو ایک انہوں نے جیلی ڈیموکریسی کا ایک وہ کیا ہے. اور جیلی ڈیموکریسی کے لیے ان کو ایون مفتیز جو ہے نا وہ بھی اسی کا کرتے ہیں, لیکن انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کو ایون مفتی سوٹ نہیں کرتے, ان کو یہ عبداللہ زیادہ سوٹ کرتے ہیں کہ یہ زیادہ وفادار ہیں. انہوں نے ان کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا, وہ کچھ نہ کچھ ایسا بول دیتے ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ ان میں شاید کوئی جراثیم پرو پاکستان کی, حالانکہ پرو پاکستان جراثیم نہیں ہے, پرو پاکستان سینٹیمنٹس ہوتے ہیں جن پہ یہ لوگ کیپٹلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب عمر عبداللہ کو دیکھ لیں, عمر عبداللہ میرا تیسری دفعہ شاید سی ایم بن رہے ہیں یا چوتھی دفعہ بن رہے ہیں. ان کے سارے ادوار کا کمپیریٹیو انالیسس کر لیں, اسی لیے ووٹ لیتے ہیں نا. وہ حریت والی سیاست تو کرتے نہیں ہے نا, کہ علیحدگی کی سیاست یا آزادی کی سیاست یا استصواب رائے کی سیاست, وہ یہ نہیں کرتے. ان کی موجودگی میں ہندو انتہا پسند جموں سے ان کی بزنسز نہیں گزرنے دیتے. سیب کشمیر کا کشمیر میں ہی ضائع ہو رہا ہے, کشمیر کا ہینڈی کرافٹ جو ہے نا وہ تباہ ہو کے رہ گیا. کشمیر کے جتنے بھی بزنسز تھے جو کشمیریوں کو, بہرحال کشمیر ایک ایسا ایک سونے کی چڑیا اس کو کہا جاتا تھا, اس کے بزنسز تو ہمیشہ سے کشمیر خاص طور پہ وادی کا رہا ہے, لیکن ان کے ادوار میں کیا ہوا, تباہی مچ گئی لوگ کشمیریوں کی, اور مزید مچے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بنیادی طور پہ انڈیا کا جو وہ نیریٹو ہے نا کہ ہم کشمیر کو انٹیگریٹ کر کے تو وہاں پہ بزنسز لائیں گے, انہوں نے ایک فیس رکھا. الٹیمیٹ گول اگر ہوتا نا مودی کا یا کسی کا کہ کشمیر میں وہ کشمیریوں کے لیے کچھ کرتے, تو وہ یہ کام نہ کرتے کہ آپ جو ہے نا ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو ہے نا ڈومیسائل دے رہے ہیں اور اس کی ڈیموگرافک تبدیلیاں کر رہے ہیں. اور اس کے لیے جیسے آپ نے کہا نا, دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں عمر عبداللہ کے دور میں, کتنی انالیسس کریں. عمر عبداللہ آئے تو کیا انہوں نے وہ ڈومیسائل والی چیز روکی؟
بالکل نہیں روکی, اسی طرح چل رہا ہے, اسی طرح سے جو ہے نا وہ لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں. اور وہی اسرائیل والا ماڈل ہے بنیادی طور پہ کہ کشمیر سے مسلمانوں کو آپ مارجنلائز کر لیں, پہلے جموں سے کیا, پھر اب جو ہے نا وادی کی اور اس طرز پہ طرف, لوگوں کو آ کے آباد وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ اس کی راہ بار کرنا ہے, جب تک اس پہ چلتے رہیں گے تو ان کو اقتدار میں رکھا جائے گا, جب یہ اس سے ذرا ہٹیں گے تو کوئی اور لا کے بٹھا دیا جائے گا. ایوم صاحب کس قدر ایکسپوز ہوئی ہے یہ فیملی اوور دا پیریڈ آف ٹائم کشمیریوں کے سامنے, اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جو حقیقی نمائندے ہیں کشمیریوں کے جن کو انہوں نے جیلوں میں بند کیا ہے, جب تک انہیں باہر نہیں نکالا جاتا, جب تک انہیں مین سٹریم نہیں کیا جاتا, کیا اس وقت تک کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ جی میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے جو آپ نے عبداللہ صاحب سے سوال کیا اس پہ ایک کامنٹ دینا چاہوں گا. آپ نے پوچھا کہ یہ اوور دی ایئرز پچھلے 70 سالوں میں اس خاندان کے جو پہلی نسل تھی اور موجودہ جو اس وقت ان کی قیادت ہے ان میں کیا فرق ہے. دیکھیے یہ خاندان جو ہے یہ نیو دہلی کی بی ٹیم ہے انڈیا میں, تو جو مقبوضہ کشمیر میں, تو جو زوال یا جو تنزلی جو ہے اسٹیٹسمین شپ میں یا سیاسی قیادت میں دہلی میں آئی ہے, کہاں پر نہرو یا لال بہادر شاستری یا ایون فار دیٹ میٹر مسز اندرا گاندھی, جس لیول کے وہ لوگ تھے اسی طرح کے آپ کہہ لیں کہ یہ عبداللہ تھے پہلے. اب جس طرح کا انڈیا میں جو ہے نا اوور آل یونین کی قیادت اگر مودی جیسے انتہا پسند کے پاس آ گئی ہے, یا ایک میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا آپ اسٹیٹ ٹی وی پہ, لیکن جو لیول ہے ان کی لیڈرشپ کا اسی طرح کا ریفلیکشن آپ کو اب ان میں مل رہا ہے, تو آپ ان سے کیا امید رکھیں گے؟ تو یہ ایک ڈیگریڈیشن ہے اوور آل انڈیا میں, اور اسی کا جو ہے نا ایک سیمپل یا اسپیسیمن ہمیں مقبوضہ کشمیر میں ملتا ہے. اب دوسری بات دیکھیے, اگر وہ واقعی ہی انڈین یونین جو ہے وہ واقعی سیریس ہیں کشمیر کے معاملات کو حل کرنے میں, یا حل نہ بھی کرنا چاہیں کیونکہ حل تو اس کا 1948 سے سب کو پتہ ہے کہ کیا حل ہے یا کیا سلوشن ہے, وہ اگر اس کو صرف ڈیفیوز بھی کرنا چاہتے ہیں, دیکھیے وہاں پہ ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے, تو اگر اس کا جو سیفٹی والو ہے نا وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے, وہ اس قیادت کے پاس ہے جو ان کی جو ہے نا جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اصل قیادت ہے, جو اصل قیادت ہے, جن کے دل دھڑکتے ہیں, جنہوں نے اپنی جانیں وقف کر دی, جنہوں نے اپنی جانیں وقف کر دی ہیں, اور جنہوں نے ریاستی جبر تہاڑ جیل جیسی جو رسوائے زمانہ جو ہے نا سوچتے جی, وہ ان لوگوں کے ساتھ مقبول بٹ, افضل گرو, یہ سارے وہ لوگ وانیز, یہ سارے وہ لوگ جو ہے نا ان میں سے ان لوگوں کو ساتھ بٹھائیں, اور یہ جو ہے نا صرف پپٹس کو یا آپٹکس کریٹ کرنے کے لیے, چونکہ جی کسی نے وہ مسلمانوں جیسا لباس پہنا ہوا ہے یا وہ اپنا نام اس کا مسلمانوں جیسا ہے تو وہ کشمیر کا جو ہے نا رائے عامہ کا نمائندہ ہے, ایسا نہیں ہے. وہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی سینس ہو, اور اس سے وہ کشمیریوں کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے, پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے, وہ اپنے مسائل میں کمی کریں گے. ان کے اپنے ہاں جو انٹرنل بے شمار جو علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں, وہ اس کا پریشر ان کے اوپر جو ہے نا وہ ڈسیپیٹ ہوگا. یہ میں ان کو ان کے اپنے بھلے کے لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ اصل قیادت کو موقع دیں. صاحبہ آپ کو اس میں شامل کروں گا. جو نارملسی کا بیانیہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چاہے وہ سٹوج فاروق عبداللہ کو لا کر بنایا جاتا ہے یا عمر عبداللہ کو لا کر بنایا جاتا ہے, عمر عبداللہ کے پاس تو اتنی پار نہیں ہے کہ ایک چپڑاسی تک کو بھرتی کر سکے. ساری کی ساری پار سینٹر نے پہلے ہی لیفٹنٹ گورنر کو دے رکھی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس قدر ان کا جو نارملسی کا بیانیہ ہے وہ پٹ گیا ہے؟ کیونکہ جب بھی عمر عبداللہ سے پوچھیں وہ ہوتا ہے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. سو بیسکلی اب جس طرح اب ہم بات کر رہے تھے کہ اسٹوجز ہے یا یہ کٹ پتلی حکومت ہے, مین جو ان کا ٹارگٹ ہے مودی سرکار کا یا سینٹر کا, وہ کشمیریوں کی شناخت ختم کرنا تھا, وہ ظلم و ستم بڑھانا تھا, جو کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی بڑھتے جا رہے ہیں. اور جس طرح ابھی ہم نے کشمیر کے ایشوز کو پوائنٹ آؤٹ کیا, تو وہاں پہ ایک اور سب سے بڑا ایشو ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کو بھی اور جرنلسٹ کمیونٹی کو بھی ہے, دیٹ از دا انٹرنیٹ بلیک آؤٹ, کہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ بھی عوام تک فوراً نہیں پہنچ رہا. اور وہاں کے جو حاکم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پار نہیں ہے, یعنی کہ اپنے آپ کو نارملائز بھی کرنا, اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ ریلیونٹ بھی رکھنا, دیٹ وی آر ڈیموکریٹک, وی
we are the true face of Kashmir, but still we don't have power. यानी कि बैलेंस कर देना, खुद बुरा भी नहीं बनना, जुल्म सितम को अंडर द टेबल सपोर्ट भी करना, उन सेंटर को भी कहना कि हम आपके लिए ग्राउंड बनाएंगे अगर आपने जुल्म सितम करना, उसका नैरेटिव बिल्ड करेंगे और उसको हम जस्टिफाई करेंगे, बट स्टिल आगे से अपने आप को भी, क्योंकि अवाम के साथ भी रहना है, तो ये कह देना कि हमारे पास पावर नहीं है. द थिंग इज़ दैट दे हैव ऑन द सेम एजेंडा. जब उनका एजेंडा सेम है तो ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं. और अभी भी जिस तरह आपने देखा ये किताब वाला सारा मामला हुआ, तो इसको ट्विस्ट कर देना कि हिंदुस्तान टाइम्स ने जो है, जैसे दौलत ने कहा कि उन्होंने ट्विस्ट किया था, मेरा तो वो मतलब नहीं था, फिर तारीफ़ें करना लीडरशिप की. तो ये बैलेंस करने के तरीक़ाकार होते हैं, लेकिन इनका लेकिन इसके एजेंडा बावजूद बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं. एक्सपोज, और ये उन्हीं के लोगों ने किया, ये पाकिस्तान में या इंटरनेशनल मीडिया ने आपका किया. पॉइंट आ गया. और यकीनन कश्मीरी ये सब कुछ देख रहे हैं, उन्हें पता है कि उनका हकीकी नुमाइंदा कौन है, वो जो अरसा दराज से जेलों में है या वो जो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं जिससे कश्मीरी को कोई फ़ायदा नहीं है. दूसरे टॉपिक की जाने मुझे बढ़ना है. दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मेज़बानी के हवाले से. ये मिसाली मेज़बानी, ये मेज़बानी पाकिस्तान ने की और हमेशा से पाकिस्तान करता आया है. जो भी यात्रीज़ या जो भी लोग विजिटर्स जो हैं वो इंडिया से पाकिस्तान में आते हैं या दूसरे ममालिक से भी बिलूम पाकिस्तान में आते हैं, तो पाकिस्तान हमेशा से एक बड़े उसके साथ खुश आमदीद कहते हुए उनको जो है वेलकम करता है. और उसके साथ साथ अभी 6000 यात्रीज़ को पाकिस्तान ने वीज़े दिए, जो यकीनन एक रिकॉर्ड है. अगर इसका कंपैरिजन हम इंडिया के साथ कर रहे हैं, एक तो पहले वीज़े ग्रांट नहीं किए जाते, जब पाकिस्तान से कोई ज़ायरीन जाना चाहें या अपने प्यारों से मिलना जाना चाहें तो ग्रांट नहीं किए जाते. और दूसरा ये कि जिस सलूक, नारवा सलूक का उनको सामना वहाँ पे होता है, वो भी यकीनन माजी में सबके सामने है. बुरी तरह से उन्हें कहीं पे स्पाई का टैग लगा दिया जाता है और कहीं पे किसी और टैग के वो शिकार होते हैं. इस पर ज़रा बात करेंगे. जनाब, एनुअल बैसाखी फेस्टिवल हुआ, 326वां बर्थ एनिवर्सरी हुई खालसा की, और इसकी प्रॉपर फेयरवेल सेरेमनी भी हुई वाघा बॉर्डर पे, जिसको पंजाब के जो मिनिस्टर हैं माइनॉरिटीज़ अफेयर्स के सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, उन्होंने होस्ट भी किया. इसके हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं. सालाना बैसाखी त्यौहार और खालिसा की 326वीं सालगिरह मनाने के लिए पाकिस्तान आने वाले 5803 सिख यात्री पाकिस्तान से जुड़ी अनमोल यादें लेकर वाघा बॉर्डर के जरिए हिंदुस्तान चले गए. पाकिस्तानियों से मिलने वाले प्यार से हिंदुस्तानी सरजमीन को महकाने की कोशिश करेंगे. ये वो अल्फाज थे जो सिख यात्रियों के जुबान ज़दे आम थे. सिख यात्रियों का कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान में इंसान और इंसानियत की ताज़ीम देखी और लोगों ने जिस कदर प्यार दिया वो हमेशा इन मोहब्बतों के मकरूज रहेंगे. वफ्द में शरीक यात्रियों का ताल्लुक अमृतसर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और 11 दीगर हिंदुस्तानी रियासतों से था. पहली बार था कि पाकिस्तान ने 3000 की बजाय सिख यात्रियों को 6000 के करीब वीज़े जारी किए ताकि पंजा साहब और ननकाना साहब समेत मुख्तलिफ इलाकों में गुरुद्वारों के दर्शन करें और मजहबी रसूमात भी अदा कर सकें. यात्रा के दौरान बेहतरीन इंतजामात, खुसूसी सहूलियात की फराहमी और सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात करने पर सिख यात्री हुकूमत पाकिस्तान के भी गर्विदा नजर आए. हिंदुस्तान वापसी के वक्त सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तानियों ने जिस तरह उन पर मोहब्बतें निछावर की हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं. जिस मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम वो लेकर पाकिस्तान आए थे, उससे कई गुना प्यार वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं. सिख यात्रियों ने पाकिस्तान को एक हकीकी अक़लियत दोस्त मुल्क करार दिया और कहा कि वो पाकिस्तानी आवाम के खुलूस और गर्मजोशी को कभी नहीं भूलेंगे. सिख यात्री कितने खुश थे पाकिस्तान में जब वो पाकिस्तान आए और किस कदर पाकिस्तान ने बेहतरीन मेज़बानी की, आपको उनकी अपनी ज़ुबानी सुनाते हैं. तो मैं यहाँ से चीज़ लेके जा रहा हूँ, वो ये है कि जो है यहाँ की आवाम इतनी मोहब्बत वाली है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कहीं और नहीं मिल सकता. जितना इन्होंने हमारे को यहाँ पे एहतराम किया, वेलकम किया, ये जो है काबिल तारीफ़ है, नहीं मिलता कहीं पे. बच्चों को बताऊंगा, वहाँ की आवाम जो है आपके लिए बहुत हमदर्दी और प्यार रखती है. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ. ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ. ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਮਾਲ, ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਕਮਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਕਮਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, वाकई ही पाकिस्तान जिंदाबाद. जी, आपने सुना. मैं इसमें अब्दुल्ला खान साहब आपको शामिल करूंगा. कितना फ़र्क है
दोनों ममालिक में, हालांकि ट्रीटीज़ मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, उसके बावजूद जिस तरह हम वेलकम करते हैं और जिस तरह से हमारे लोगों को वहाँ पे अजियत का निशाना बनाया जाता है। देखिए, उसका एक मज़हर तो अभी हमने देखा है कि वो अपने ही विजिटर्स के साथ क्या करते हैं। जो पहलगाम में फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हुआ जिसमें उन्होंने 27 बंदे मार दिए, और आप देख लें कि वहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं थी, वहाँ पे जो है वो मुकामी लोगों को मना कर दिया गया कि आपने मीडिया से बात नहीं करनी, और वहाँ की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। और वो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन जैसे छठी सिंहपुरा में किया गया था, अभी उन्होंने उस वक्त क्लिंटन आया था, अभी इन्होंने जो है ना वो जेडी वेंस आया, तो अपने ही लोगों को जो मारते हैं तो हमारे विजिटर्स को या बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उनको क्या करेंगे। वो बेसिकली पहले तो खैर ये पहले से भी था, लेकिन अब तो चूँकि वो हिंदुनाइजेशन ऑफ इंडिया हो रही है तो वो तो किसी और मज़हब के लोगों को वहाँ पे जाना देना ही नहीं चाहते। अभी देखें ईस्टर पे ईसाइयों के साथ क्या है हिंदुस्तान में, वो चर्चों में घुस के उनके साथ वो किया है। और पाकिस्तान तो आपको पता है कि मल्टी सिविलाइजेशन, जहाँ पे सिखों के भी जगह हैं, यहाँ पे बुद्धों के भी यहाँ क्रिश्चियंस के भी हैं, लोग आते हैं। ये एक दो साल पहले बहुत बड़ी तादाद में वो आए थे मॉन्क्स श्रीलंका से, और वो भी जाके जिस तरह से अभी आपने दिखाया सिखों का, वो उन्होंने भी जाके पाकिस्तान की मेज़बानी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। ये पाकिस्तान का ट्रेडमार्क है, हमारी ट्रेडिशन में है कि हम मेज़बान लोग हैं। हमारा समाज, हमारे लोग उठ के इन लोगों के लिए वो दीदा व दिल फरशदा हो जाते हैं। दुकानदारों ने पैसे तक नहीं लिए, जो भी सर्विसेज उनको ये गुड्स दी, ये हमारे देखें जी हमारे कल्चर का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का कल्चर बड़ा एक वसी कल्चर हुआ करता था, हिंदुस्तान भी एक वसी कल्चर था। वहाँ इंतहा पसंद ऐसे आ गए कि उन्होंने हर चीज़ को रेडिकलाइज करके रख दिया है, और उसके नतीजे में और वो स्टेट पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट करता है, जैसे आपने कहा वीज़े भी नहीं देते, और वो ऑन द ग्राउंड लोग भी जो है ना वो लोगों के साथ, ज़ायरीन के साथ या जो भी हो, वो उनकी एक ऐसी सफोकेशन वाली पॉलिसी। अच्छा, बड़ी एक रेलेवेंट शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, अमरीक सिंह सहुटा साहब ने हमें यूके से ज्वाइन किया है, बड़ी नामवर आवाज़ हैं। सहुटा साहब, आपको आदाब कहते हैं जी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सहुटा साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਐਤਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 6000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ 13 ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਭਗਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਓਲ ਹਿਊਮਨ ਆ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਔਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਸੁਣੀ ਆ?
ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਕਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਵਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀ ਛਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਇਟਸ ਅ ਮਾਈਲਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਆਇਆ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਉਹ ਕਰਾ ਲਓ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ सही थोड़ा पॉइंट आ गया अमरीक जी बहुत बहुत शुक्रिया तुसी सानू वक्त दिता है तो आपने एक सिख रहनुमा का उनका एक फीडबैक सुना वो 13-14 दफ़ा अगर उन्हें वो रेसिप्रोकेशन ना मिली होती वो मेहमान नवाजी ना मिली होती तो क्या आपके शायद इल्म में हो मैं पिछले 8 साल से पाकिस्तान के टूरिज़म के लिए काम भी कर रहा हूँ पैशन के तौर पे और इसमें मेरा बड़ा क्लोज इंटरेक्शन हुआ है जो इनकी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होती है उसके जो यहाँ पे पाकिस्तान में सदर होते हैं और विजिटिंग जो यात्री बैरून अदर देन इंडिया भी जो आते हैं उनके साथ देखिए पाकिस्तान की हुकूमत ने जितने अच्छे तरीके से इनकी जितनी अमलाक है यहाँ पे उनकी जो सेंटिटी है और उनके जो भी लवाजमात होते हैं इन मजहबी क्योंकि वो लोग कहते हैं कि जी ये जो है ना हमारा मक्का मदीना जो है ना वो पाकिस्तान में है तो हम जिस तरह सेक्रेड प्लेसेस हैं उनकी सेक्रेड प्लेसेस हैं तो हम जिस तरह अपनी मजहबी चीज़ों का एहतराम करते हैं उस तरह हम इनके लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं एज ए स्टेट पॉलिसी और लोगों के अंदर जो है ना चूँकि मेरा टूरिज़म से मैं बताया आपको ताल्लुक़ है तो हमारे मुल्क के बारे में जब फॉरेनर्स जो भी कमेंट्स देते हैं ना कि जी हमारे पास दुनिया की बेहतरीन पहाड़ हैं या 4 मौसम हैं डाइवर्सिटी और कल्चर आप देखें सबसे ज़्यादा वो जो आखिर पे एक जो उनकी पंच लाइन होती है ना वो कहते हैं आपके लोग वो एक हाईएस्ट लेवल का ऑफिशियल हो या किसी गांव में बैठा हुआ एक गरीब दुकानदार हो वो पैसे नहीं लेते लोगों से वो अपनी बसात भर इन लोगों को जो है ना सुवेनियर्स गिफ्ट करते हैं यकीन करें कि जितना अच्छा जो है ना ये हमारे लोग इनके साथ रेजोनेट करते हैं अभी आप ये देखिए कि आप स्टेट टीवी पे बैठे हुए हैं हमारी जो है ना नेशनल लैंग्वेज है हम उसमें बात करने के पाबंद हैं लेकिन जैसे ही आपने उनसे बात की एज एन इम्पल्स आपने एहतराम दिया उनको पंजाबी में बल्कि गुरमुखी उसमें आप उनसे बात कर रहे हैं तो ये इसका मतलब है कि ये हमारे डीएनए में है कि हम उनकी रवायात का हम उनकी जो मजहबी एस्पायरेशन है हम उसका एहतराम करते हैं सही हमने क्या किया हमने इनके लिए जो है एक कॉरिडोर क्रिएट की गुरदासपुर में और उसके मेन बेनिफिशियरी जो थे जो डेथ प्लेस है बाबा गुरु नानक जी बिल्कुल वो ननकाना साहब में बर्थ प्लेस तो यहाँ पे उनकी जहाँ पे समाधि है तो वो उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो भारतीय सिख हो सकते थे लेकिन वो भारतीय सिखों के ऊपर भी भारत ने इसलिए रोड नहीं बनाने दी उन्होंने कितना सा तो रोड नहीं बनी इसलिए पाबंदियां लगाई हैं कि कहीं इससे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज ना बन जाए कहीं इससे पाकिस्तान की जो टूरिज्म इकोनॉमी है बहुत जबरदस्त आपने पॉइंट उठाया क्या इंडिया रोक पाया उस सॉफ्ट इमेज के बनाने में जो ये 6000 एम्बेसडर्स हमारे लेकर गए
بیسکلی ہر سال اس طرح کے ہزاروں ایمبیسڈرز آتے ہیں اور ہمارا سافٹر امیج دنیا تک پہنچاتے ہیں. ہماری جو ہاسپٹیلٹی ہے وہ صرف ہماری اسٹیٹ کا یہ نیریٹو نہیں ہے, ہمارے لوگوں کا بھی ہے. جس طرح آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ پولیس آفیسرز کی بھی ویڈیوز وائرل ہیں جس میں وہ سکھوں کے ساتھ جو ان کو مدد چاہیے, جو ہیلپ چاہیے, اور ان کے ساتھ بڑے کنیکٹیوٹی شو کر رہے ہیں. یہاں سے مجھے ایک اس پہ تو میں بات کروں گی, ایک اور چیز یاد ہے کہ پچھلے سال ہم جرنلسٹ کو انڈیا نے ویزاز نہیں دیے تھے میچز کے لیے, اینڈ وی وانٹیڈ ٹو کور دیٹ, لیکن صرف کور کرنے کے لیے, ہم کسی ٹورزم کے لیے نہیں جا رہے تھے. انہی کا سافٹ ویئر امیج بھی ہم پہنچا سکتے تھے, لیکن انڈیا نے ہمیں کبھی موقع ہی نہیں دیا, ویزاز ہی نہیں دی. تو یہاں پہ پاکستان کے اگر ہم لوگ دیکھیں یا ہم اپنے سکھ یاتری دیکھتے ہیں تو ان کو جو لوگوں کی طرف سے پیار محبت مل رہا ہے وہ ہمارا امیج پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں. اس میں آپ جتنے بھی اور اگر جو ہمارے لوگ چلے بھی جاتے ہیں وہاں پہ, جو انڈیا میں ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ کس قدر ایک شرمناک ہوتا ہے. اتنا شرمناک سلوک ہوتا ہے. وہ تو اپنے مسلمانوں کو, اپنے کرسچنس کو, اپنے سکھوں کو سپورٹ نہیں کر رہے یا ان کو رائٹ ٹو لیو نہیں دے رہے, تو ہمیں کیا وہ سپورٹ کریں گے کہ ہم وہاں پہ جا کے آرام سے گھوم پھر بھی سکیں. یہ جتنے بھی فیک اکاؤنٹس بنائے, EU ڈس انفو لیب کی جتنی بھی وہ آ جائے رپورٹس, لیکن جو سچ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دنیا تک جاتا ہے. میں ایک کامنٹ دینا چاہوں گا جی. مجھے امریکہ میں اور انگلینڈ میں جن سکھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی, ان کا ایک بڑا کنسرن یہ تھا کہ اگر ہم پاکستان جاتے ہیں تو اگر ہمارے پاسپورٹس پہ یہ پاکستان کی انڈورسمنٹ ہو انٹری ایگزٹ کی, تو جب ہم دوبارہ بھارت جانا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پہ ہمیں بڑے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور ہمارے لیے بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے. آلریڈی امریک صاحب اس کا بتا چکے ہیں کہ انڈیا میں تو ان کے لیے سانس لینا محال ہو گیا ہے. تو وہ یہ دیکھیے کہ وہ انڈیپینڈنٹ شہری جن کے پاس امریکہ یا کینیڈا یا انگلینڈ کی ڈوئل نیشنلٹی ہے اور اوریجن ان کا بھارت ہے, وہ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, تو وہ ان کا جو ہے نا یہ چہرے کے دو رخ جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے. اور یقیناً یہ جو کاوشیں پاکستان کی جانب سے ہوتی ہیں یہ رائے گاہ نہیں جا رہی. یہ تمام لوگ جو بھی اس کا پارٹ بنتے ہیں وہ جب واپس جاتے ہیں تو لے کر جاتے ہیں, تو اگلی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویزوں میں ڈبل سے ٹرپل ان کی درخواستوں میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ سب پاکستان آنا چاہتے ہیں اور وہ تمام چیزیں وٹنس کرنا چاہتے ہیں. مہمان نوازی جو کہ پاکستان کا ایک خاصہ ہے, پاکستانی کلچر کا ایک خاصہ ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام مہمانوں کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ, تبصرہ, رپورٹ اور شارٹس آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.